أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu wa Komoro, huu munasaba wa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, sirengesho bahayinu ya humbushuriani tumu njema ya khairi. Mwenyezi Mungu yarnike kabuli uharmaze ibada bukao ndo tufanyao. Mwezi bukao hamandi haliru juwao, huu mwezi wa ibada, huu mwezi wa samaha, huu mwezi bukao haini njema za kufanya nduzifanya uharmu mwezi huu. Mwezi maksusu harmu mwezi 12 ya mwaha yonde maana bukao hesho bahayo na muombo uhosoni mwe jalla waiza. Mwenyezi Mungu yajalie nsi ya hatu ihundane na mwendo wa haraka wa salama na amani. Niombe wajao Mwenyezi Mungu ajalie wa Komoro waislamu bado kubjimdifu hao uharmwaze ntanansa walio harmwe dunia. Mwenyezi Mungu yarikubalie ze dua za hatu, yarikubalie ze swala, yarikubalie ze tumu hokao dori zifungao. Watukufu wa Komoro ekarwa sudi bahanu hamada wakaya elazimu haini mzimadasi yarengeshwa baha shausami, yarengeshwa baha shaukampole, yarengeshwa baha shaufanya njema. Yonde maana bokao sifanya ndenge risala yinu wajao ni wesheye wandu bokao lewo waonensi ya hatu homiononi hao yabo tikusudia maksus do Colonel Azali Asumani. Nimwambie ukaya ijo wakati ya ukaya mwanadamu ya kenambabi ya usamihi ya kenambabi ya hamba ukaya dingosi na riziyebana. Yonde maana bokao tujomba Mwenyezi Mungu uharmo wakati huu, uharmo siku wa leo, siku wa yaho warishelewa ne juma ya mwando ya mwezi wa Ramadhani ike uharmo wananyasi bokao wajihunda uharmo zila joli. Mwenyezi Mungu ya ujadie wahundenzia ya ukaya warohe uharmo zifungo hizo yabo garkusudi yao maprizonia wonsi pia walio harma zenzia za la joli hanzia za siasa maksus de mwana nyasi Ahmed Abdallah Mohamed Zambi rijua wazi tambu kaundi ya zwanao de mwana shewangu mwanama Abdallah Abdu Hassan nanu wana nyawonsi pia walio harma ze prison rango walu harma yesuala ngazija no walu harma lesuala nzwani no walu harma lesuala mwali bokao wafungwa hanzia za kisiasa. Sina ujua uduwaza harma wakati hamandu wao mananyasi al-ustadh Burkan bokao kazi harma makazo hensi hatu bokao lewo ngarjua ukaya ngujihundo harma zela joli amu ngarwambao Mwenyezi Mungu yakaya Mwenyezi Mungu handani yamnike subra eyabili Mwenyezi Mungu yajalie ke uharma nyakati zinu ngeho ujuhunda nzia za ukaya sawa no wananya waroho harma stabu ka udotunda. Watukufu wa Komoro amzanukaya uharma mwezi wa tumu unu mwezi bokao baada ya mwezi wa ibada shawa jao mwezi bokao haini mndu ngufikiri eshafungwa bumasihu ensi hatunganishiwa harma udziro wa maisha hainu siku udziro bokao lewo ekarendo angalia kabati shiparhanao haurahisi maisha ya panda harma za daraja zonsi rashada bonze rashada hundani izo Mungu ni mweza ngora ambao kaya uo umavuvamana uharmu ndo bokao ngauni dawla leo haukaya sindo mwezi watu mwiyoche shay maisha nga madziro hainu siku inu siku mru ya juha maisha nga pandao harma wakati bokao maisha yahe ni Mkomoro katwenjeza uharmu izo bokao ndo ya mishio hainu siku taabu za mwenje bengwari nikiotoma sha wenji ngwangishio uharma shahita izo zonse pia zitsanganyiha harma mwezi mtukufu wa mada unu. Yode maana nuombao Mwenyezi Mungu kawa tukufu wa Komoro ya uka esubra ya hatu huomba Mwenyezi Mungu yaroto harma stabu zinu yarnike walezi wadu fikiria yensi, yarnike walezi waduka na toma ya yensi, yarnike walezi wadu nika uamini fuensi hao ili Mwenyezi Mungu yaroto harma stabu hamada zinu haka rija hunduniani rijerienshi rende akhira rende raonezundo china ebu ngabo reka duniani na renshi ndo
yonde maana rombao Mwenyezi Mungu kaya Mwenyezi Mungu ujorto harma stambu zinu biidhnillahi alkarim izode zedu warzo ambao Mwenyezi Mungu yartowe harma stambu za diktature harma stambu za zifungo harma stambu za ndongo kadha za mulwaya za waswili harma yeti wajaune za tambu za maisha za henu siku ekari waswili yabo karna juar la teshwabaha shaheza jiri harmole sulanzwa renshi hawanziro mfumarabira mwana nyasi bapale bokao haralo hita harma eka militaire ya sangani nongo bokao zitambisha wa komoro hojindufuha kwa jazinyeshi hakaya ohufa haini mnongono banu ya Mwenyezi Mungu amuhensiza sha kazi waswili yabo ngelazimu mwanadamu ya hundane nezenda kabla lazimu hundane nizo hanzia za Kiislamu ibenge ritambiha hawenji ensi pia ishangaya roa lo monze roa lo hundani haukakar jazinyeshi ya ukamanadamu ya rengwa ya tilo harma sashe yende yavuriziwa hama mrula tsombuzi au mrula tsombe ibenge zo kwezi zitambisho wa komori shawajau rambe ukayale suala linu linsu suala lauli rabavuni hokali suala lau juzisa ebanu ndaiwa yeche akabati wafanyili wazo Mwenyezi Mungu hamjangilia ya ukaboza fanyiha haswalito wa komori haswalito wa nadamu haswalito marangia wende wa mhubu wa mheza wujuu ebanga bo yafanyi wazo ratuzijua ebaba lo mwendo unu mwendo bukao leo ngozi yao au mwendo bukao wujuka udunga ebenge yauma suala menchi riauzi sawa mal asaf Mungu ni mwezi tambishao dawo yakaya waloni daula badala ya huenda harma mwendo wakaya watahi amani watahi usama waone namna ya ukaya wehensi mahakama bingwa karsu amini mahakama ya jufanyishiha sha watuhanti tartibu ya ukaya wakomoru wajue za jiri wajue ya fanyaza nango hizo leo wa harma wanilia ya ukaya nongo kazi ya jiri hizo ndi maana wakao gartabi hao yo lazima ntekeleze wajau harmoni suala hilo ya ukaya tisikitiha wakati naona ya uloneza maana ya daula hawa ya irenga ya kahuenda hadanu harmoni suala nzuwa enamna ya jibalia sindo ikulturi ya hatu sinde dini sinde mila kazi ya saikile mnaila wange izo lazima zirishangaze ya ukabwe nsinge ndo mahala hundo jina haukabwe nsiselawa harmoni la daraja ya ukaya rikana mila rikana dini rikauzistehi leo ngardo harmano bukao kabati mpaka bukao ngozi yao zango hizo kwezi watukufu gar aminio ya ukaya emwana nyase za mhunda hizo ndizo Mwenyezi Mungu amwambia hizo ndizo Mwenyezi Mungu aomba shawa jao gar aminio kange harmwe rehma habo yakaya yale mahadani ndo kao familia za ngozila Mwenyezi Mungu yapwe wanadamu wende warudiwa mtowe waje wamlekeze wambehe harmwenze na makao ya ladhi ebonge izo adama za mwanadamu bukao haishi harmwa ulimengu bazimanuka haishindo zishi ya wandu bukao waishi bazimanaye hawone soka hakamrwa ibada ebonge gar aminio hamande za parwa ne famia hahe ya ukausu kwa maudu wandu wa mswalie hawinchi na botuka ya ngarim swalia wa yeche shabo ngarji swalia wa hokanga rombo Mwenyezi Mungu yarihifadhi harmwe jazila sitijirite no harmwe tiyatu bonge abonga rengao shobahinu rambe ukaya ngarungao mhono umparo wahe efami umparo waho wanzani umparo waho wananyotsi pia wa imani nyasi bapale watahokaya oskwa maudu wanruwa mswalie hawinji uharma entsikamili hawefanya beshelea lauka ejazinu zitijirite hawfanya beshelea lauka armombe dua ne karmomba dua aborjombe dua kwezi watukufu ngamzanukaya uharma ezlio harmwensi leo gizo zinji za hamba shanga mjua ukaya ngase harma mwezi mtukufu yonde maana bokao eshwabaha kejaka inje katundukaya ribushiria wa komoro mwezi mwema ribushiria wa komoro ibada za khair ribushiria wa komoro makbul uharmwezo bokao ndo wafanyao harma omwezi unu za ibada kama Mwenyezi Mungu abenze abonga rumbao roa do bonze roa do hundani Mwenyezi Mungu arnike kabul uharmwezo rumbao wandu waislamu pia Mwenyezi Mungu arnike kabul yode maana bokao hamiso ngatamba kaya watukufu ensi hatu ndio harma zero haukentri ensi hatu ndio harma mavumeli wanu wa siasa ngasina muda wa mahamitano zaidi
risanga sarmo mafumo siasa mafumwelewano wa kisiasa mafumwelewano bukao leo hamande halimjua wao mazamana walio yabo leo baadia wanikiwa muda wa Mahamid sana wakamilishi hawe mwezi 26 ya Mei kabil garwonao zijiru harmale swala nzwani garwonao hawe na mnedio hawe ibadilia gyo hama vanu ngabo duona indwa jina endo ya umba ebonge abo kwezi rikahanzara bukaya entine ke harmo polevu inizuchoka ujiri zujiri harma salama na amani izoromba unduka walo yabo warohe uharmwezo buko watambishawe marenye wa Komoro warenge miadi ya muda wa Mahamitsano waje Mahamitsano kakamili hao rijomba Mwenyezi Mungu kaya hau salama na amani warohe harmo ensi warohe harmazo zamana bal ili ensi ke harmo salama na amani kama Mwenyezi Mungu abenze yabo kabla ne jakaza kifu doomba wajao wananyasi walio harmazo mbadazini makhsusu walio hunze harmazo janibu pokawo lewo rika hamba janibu ambao diaspora shalewo zirenge ampleur nyindwa jina au zirenge sura nyindwa jina au kazi zirenge suraya yambana ils ont des appels de Marseille ils ont des appels de Paris ondo wanyene shomba udola haki ondo walu harmale swala maore wonsi pia pokawo wa pangao shikayo shambao mouvement de résistance wa wanao harma zirongozino hainu siku emonge abo garwa fereshao no Mwenyezi Mungu kaya zimbwana pokawo ndo waziwanao ngazohunda kabuli kangwa venze au kangarjohunda ushinzi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraba menji waangalizi watukufu wa Facebook FM washilizi watukufu wa Radio Kazina na radio mbali na mbali kaya zote fukatana nasi kwezi bwana muhafidh mzamani wa Hisho Shangazija rais wa heshima wa SNT rilungu haule hauraji introduction yao kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan usharare janji harma masuala ukana bekinga sarma mwezi wa Ramadhan shakena uzake kana be politique wadi wa Komori wenji wadi so kaushia ni jani buzilo kinyumene hezi homodo kaundo mlio na namne kaundo mwendao kwa tso leo ngabokana opposition ngamwazini sawo mbahuma perempeta shaburi lo haramo mwezi mtukufu wa Ramadhan uno bwana governor kanzari wone urelezo woni wao namna uonao mwezi kaundo ndo ugabiro siku jana hawa ya maisha kayao kabatishiro banu tiju relegash reshereo remafura rengano na hunuri wono waziri wa dhaminisho ya kiba bwana Ahmed Msaidi hatu arete au fixe ze bei kaja kushangaza mbabi ze bei za fixewa na huneze nongo zile mara yangu ashemezoka na kakaziti eziliyo zihewa mnanyora na huni mabahazazi ngono sokane mana waheza na bwana duani ya remwa wa mnanyoshi ebale swala ulenge namna jenga rjokana ikawa ngo ndaro mwezi mtukufu wa Ramadhan ezezabira banu woka barnamaji za wakompanye mara eba kujashanga ya mwedu kaundo ulona serikalini zandani ndo ambao kayale swala lino sijomba litike swala la siasa haku hakaya linji harma nao bukao sizurumishiha harma omweshi wa zamana wa muda wa mahakumena mitano harma ya administration ya Komoro ni hadani ndo pande wa husu zebe iwizo shikayo shurkanisho hawakati shahamandi halirao na arete ya tolo au waraka wa tolo ni Humadi Msedie waraka huo uhusu haini mbendo ila obonze de mafura yonde mafura zeti yonde ngano yonde nkuhu yonde nyama kujaona banongo ya husu eshilimo banseju awelo picha zima picha la hone saukaya zahandani tsinongo zatwaliwa zabidi eka huono zebe namna zakaziwa rali majana maili honda majana maili na mengo mitsano yabo beindei rali mengo mirandaru honda rali mengo fukara yabo beindei anikabati be fix mahususa kazi hizo mfeleketo watu kofanyi wa hadaki kando abezambe abubanga siwana shakaba jafanyiha mtwala wakaleo amali haluhamba etumu harma muda wa mahaflani yopangwa harmo ushashi wa miezi miraro harmo ushashi wa miezi 6 wanapanga wawono ka enga toka ka ndini enga toka panga ndini enga toka muka ya wakati ndo zoma no hele swala ngazija basi baadi ya rendera ndi shoti yanziani emipango ya upango ka evanu etumu ya mahani ngarjo hundere onda hubi zemba tsenga jukanda hubi basi emwananyesu wakati wa wajao fadi mhaja kazama na hii wizara wa hele dima barnamaj wajao haka hitanziani baadhi ya mezi kaushinda amwesheleo ya karma wakati mfano wakati lo ne umwandisi zoni
wahe projet pêche ya bua shabar ka ushinda joka har mo mwezi ngasina tani kaza za ofisi logo har yabo joka ushinda sfoye maraya leo eka ujongesh kilo ya fileo simono jabala ngabo bakazi wa kilo nyama karira alimajira matsano majira navo Janzani ngeha jo aru mumdo jotsi mnika mpisanda ni hulia okezo no godadab leo kutsunda kutsiwona rangu kwa jambo je uhunda izinto zakazo abo zonse pia zitawa kazi tu harmatsa atambese katsuju okaya vanu kazitsi wabo balakaja yomuko ni watu aruka leo unazoma na daula ngaona zoma na yatsi kutsuju shirio kutsuju shitsi shango kazo beyaza ndo tso harmatsi so no godadab zabilin mambe ukaya kamande hali maona zabeyizi heya harmwilo de finance ya fanyo mahawunu bukao ngam amini ya ukawenju harmwema wandu bukao wamba kwa madepite watu som hono chako tujua kuvotindi mwon soko jeheza mba watu jua hindu ka wo watenga wo zisa kebala munfanyari ngam watu jua bada fanya ngati watu som hono ukazo ndio hapa ndio wafanya basi ka wono harmwilo de finance yo mongo ni mopezo ama tsomziro bawona harmwa budget ya zaidi ya miliari jana za mapesa zaka uswarifulo harmwe namna bakao de wizara zoka hunda bahe wizara mbungufu de wizara heledima yonde wizara mbungufu harmwe za wizara za tunomba hilo namna je keja shinda harmwa maha ya waswili emiliari na abo bahabilwa emergency na abo wonukanga se harmwe ya dima ima liwulu jwili wajukale woga se harmwe de finance ngaramboga ranzor de lens halafu leo ila zulo wakazi wafanyao kabati msaadulu banyao mngabo mimi tsono kaya uharmweza kufanyishiha baka hanza ba kufanyishiha namna ukaya banjema linji shaza swarfoma hali swarfulwa wao sindo mahalo wakomoro ndio faida hauka mkomora jo swarfuliwa harmadima ajo swarfuliwa harmoblozi ajo swarfuliwa harma zongozo zote pia kasina banongo bukangu zungu rijari wono harma enamna zunduzo za heya ekahu wono zanda nina mbe wanama walio harma wizara ya himali wambe nuka ya rifanya hazi mudama 15 harma lidawili wakatinga zuoneso haya wakatinga zuoneso haya enamna wajeni wasomao emnakirta si wahanyu mwambari wala loi de finance ala kuli hali ila ketulingana na mahamengo mine na mitsanu ya independence ngonzonzi harma sindemna wada kawo toka ya mahajana mwede mwarengele gari mheze 500,000 unu mwahamje mdi 600,000 mwahani mdi fajijao ala kuli hali yote sindemna wada de finance sindemna hiyo de uzirendi hanamna buko ngetungoba kikayo shibakiaro omahauja babaki mezi miraru wabeza haraka warengeza ndini wafesanya haya ebijeti ngoni mweze nongobo kawo ngarisikiti hao lazima sikiti yoka wizara ngiyo na wandu wakabladhimu kele ungu ashindu wafikirle yetsi wizara ngiyo na wandu wakabladhimu kele ungu ashindu wapange mrongo bukum mrongo nupezwa matswa hina mnetsi ya mfano yoka ya siwono harma zemali za vumbulwa hamade mali taxe bukao yahamba sentiment additionnel iyo ngere ngwao haledo ka nukto kume harma jana deweje hezwa nukto mengo miraru basi wakati lobala riwatsu kaya mapesa yayo yao akhlabu yao ni kwaze commune yao usenda harma za commune sentiment additionnel ngere ngwao harma za ushuru za lengo ahora nguze magari ranguzo ngoka zilivisoze vinyeti na zila mapesa lengo shatsi unikaze commune basi abo wakati hiyo commune ya moro ndiringa ubahi shabazi commune zo dina kasunda okay dokaze taxes la pia ngazilibwao harmo capital mngabo Richard fanya barnamaji yauka uharmaze commune zo pia ribua centre za bulu harmaze commune zo rikao jipanga yaukaya uharmale chindo la bili doka ze ushuru zila mfano zendeza libiwa harma mabavu yala ini haini bavu lishinde limunde mbahindu lishinde lingaishu harmo namna konge leongo jona mfano kaya elewo sentiment additionnel yo kairengwa enge joka hanyisi haje
ilile wemru lone komini di mani au lone komini fumbuni au lone ya hunde mbano ngo harmaza nguzila so mfano kaka bati fikira sifanchi osha wanongo atsingo henda harma kwa ya tuhamba ukaya leo ikahuono garsingo rudure rejei o harmu ziro hela duan monsimbi linde la duan monsimbi linde la duan si wono harmaza ngoza he zonse pia basinga bo indushambao erayo abantu bajoshangaya batska duanie effectivement shayo le oyo ushangalize kwedi ukadwani izo nganzo joka yabano erayo le oyo rende hajo jomkata sinia nele geni wapi hao tundoa nikiwao nge leo idoka ushuru ya 3%. Yani mafufu mararo harmajani. Harmabadu ya zindu, silezo pia. Leo jahu yangali ya iwaswili 5%. Mafufu matana. Wa harmaza inshu, harmaza ngo pia. Wazikia yao. Itongeza zaidi hizo pia zikia ya. Nge mimi ngamzano kaya. Kechaka haki. Ya uka ushuru hamanda uo. Wakawa ushuru uo. Wote ushuru wendao uharumwazi la swarafa nao za daula mshahara longo kaza sheyo nao yibukawo embendu iyo mane namfendu harmandu chabo encouragement yani utia mvu utia ani unika wandu prim harmandu kaza masadan lewo ma agent ojongi kwa bahindu shale o yirende hatsoka gabandu bokotso kwasi iho wa harmaze ministeri wa harmaze ndini wa hundao tafsiri waboka nula demu nsuone faida ya ukaya lewo mara hii wa sufre hauliba zindu ngali hasibabu yokabalanga bando bapare hanemba hindu bokonge ndo yanyisi so bandu notundo mshahara hao chakuta pore rejeza kaya bogo ngojoza kwa katoka kuja pore rejeza kwa lenga ndo kasi serikali na 3%. Kaja ka 5%. Halafu 3% hiyo aweka tosha parce que abo wahema jaya wakahunda harmwe emajaya wahula ptele maarufu wakahunda harmwe la ptele maarufu wakahunda percentage yabo hata nao kaza wakazunda ngene mbabi ya ajwaro leo tu amba ukaya yende ihezi wa 5% na wote faida yao wala wafanye hazi faida yao ndo jina wajundo mala ndo jina leo wa minister de finance ngondo singarishi yao karjiko likarjinda shangara mboka leo waziri wa mali ngondo hata ahondo 18 millions ngarishi yao ujenda verfi ende jujambe kazo kala uzadabu shango passé de 12 millions harma erayu ya 18 millions utumshahara shani yonde de erayu Ungenga nso mwone ukaya ebanu ensinge toke namna badi banu lazima kubale no kaya uandu wafanya toma ya ukana votazali bange na experience hana munyu wajiti haukawa wono kaya munyajo chele ndo hana za haukendi zilaraka humlinda ya jawanenizo ya waneneze dépenses za bure ya wanenemeza malizo ndo zitawa harmoi ensi ya waneneze nuko kaza zote pia dungo kaza dawa nge emashanga maziro hainu siku bwana guverneri hamusu anamara suala lahi yankiba ni maisha tunasabiri laba wanasokana zebeza kazo zinibezi lobonze zijao ibana makati makaya wango jombo kana kati makaya mkazabe mbairo makaufanya banu mkaufanya tomate mkaufanya shingwani kwa tushila washifanya hauna zirawi hizo mtuka ukaza mtuka wakati liyorika ushindare joka ya omahaunu mathalani ngarjushindar kena rikaushindar joka ya leo na sorenga mfano wa he agriculture hamande de syndicat ya kana momo rikaushindar na mbikabo unuma hamjoshinda nje na tani mengo mingabisa mhoko hamjoshinda kena na tani mengo mingabisa rofi abosi hushila na sina yoka he genda wabuwe shindo mala fulani shindo isho ngojoza mhoko rali kaza ngojoza ndova rali fulani ngojoza ndoko kaza zilanga zitongeza wezulo shindori bazo zisi shekaleo ngasingo joro kaya ganzori kazebe yahe ngano rikazembe yahe tsohole rikazebe yahe nyama rikazebe yahe mabawa ritsujwe melusu kujao wale problem kwa tsujo sko medijao zondozole ukatsoneha abonge yone mana moka wandu wanu kwa tsufikila yensi wauna zamana ngabajo wakati gabizo haraka wa unesokaba ngasibano so dezakaujita hamadi haliwa nao imeshena mna bokaundo yaliyo henu siku wakomorele ongo wanshiwo mashabaziro haukaya tsindeza dima tsindeza zalabonze zonti pia kabati mendu bokaunge komishi hao yo mongo ni muziro bokao leo wakomorongo hundao uharmwe maisha henu siku ubirile hafubi na suala mtiti wadaka mbili ubirila hafubi wonesokana inde tumi ya tanu Rais Azadi yaifunga obeti salamu ani mahawatano watumu yafunga obeti salamu
kanzombeshe message mahususu nisokana ijama kati ya usamihi baani bila hofu beke kuja detaye ani kanza be message hindi ya rejizima prisonnier kanza ani ya rejei ya amdanu kaya ilazimu ya ileo kaya 2016 hanikiwa manda Mohamed Sanu abo Mohamed Sanu hatumu ya Mohamed Sanu abo unundu mwezi wa tano harma zato maana yani kiwazo 2016 ajafanye guzisha mvusha hesha 2019 watima nani kumka yabo mumbisa na numsanda uhani wa mumbisa ukana participe izoko elirende share ndo harma zemba na yizo ilirende ramzi kamchanzia habiri hende abo sari hata 2016 ngarenga 2019 abonde mana mboka ya sisi karjenda rendera halalisha 2019 kaminga monzo ne chelezelu halalino okaya vanu kartiwa sichu harma dunia mimi wakati ndo Côte d'Ivoire nsomao sivenjia harma promotion ya Bedie Bedie juzi ya kaka kandida abo wakati yonga harma dernière promotion alena Bedie nge président de la République. Je suis en Côte d'Ivoire wakati ufot bonya fariki na abo Bedie afanya manda mbili harma nchi ya Côte d'Ivoire ya jaya roha shajuzi Alassane Ouattara hafanya modification habadile sharia hali hatsuka ngondo harma manda ya raru e Côte d'Ivoire kamili haraya e opposition ya Côte d'Ivoire pia haraya haushahidi wa maandamano na ndongo kadha kadha Bedie hindi kandida shakatenda kandida ndiye halalisha sharia hisho hindi kandida ndiye zia Alassane genga manzo keba numitani kandida ndiye namhalecheza barindi rende hokeyo ndiye nziara kahiona yakaya ekanga sirende yabo rimhundu rimshindi ngarjubsi yazongo zino rejete namna chahono bo la prezenda tufuzu oneza jiri zizomfanya ule wanu lewo zenongo zajiri zozo ndo jina okabede lewo gana zozo manaza hinsunji zo bukaudu yafanya shale uko opposition ko divar kamili ndio yabo waone mahadisi mkondo wafanyao she muhimu tsokanza nurejezoka sifasiri ya ukaya mrende harma voti ya ukabala mrende halalishe noko la zinumbana ngeze mbana bongwa hibenze bakatonga zombo ko kauzo wada ukabo bonge mruhenda hawana harma zimbana hizo abo ko wono kaya na rende derazi shele swala lunga mfufulo hakuga la demari sindele o la ngamfufulo hakuya ukana namna jele wemdo jama bekazali havota 2016 na yabwe manda kai hans mkuba ni nyotipe kwa hands wabula kampani yende abwe kampani wavana vote ahenda mweze vote mwende mshabwe manda 2016 hands yo astar manda 2019 mwende 2019 afane gozi jamvu shabona ani onongolo soka ngala mkubali ya 2019 ikaundo iliyo wakavoze madepite kamjenda hakana mabaka mtwenda hakana hizo maone swahula kamtsoda mwende maungwe mhono ananuka swa leo opposition masuala yo nganzorke clair wakambe sema masuala ngoma ili wangabo le suala la heze vote za 2019 loka wanduwende ngabo le suala la hena mnare ngaze vote za 2019 yoma suala maili tofauti 2019 kaja votiwa mimi tikubaluka 2016 hanshindi zote zambara ngosu kuyo 2016 tsamba hanshindi tikubali ne mana hanshinda ndabo ombiswani wala nisambe shange kaje nshinda hono katsi ndo mendaro tsimdo dingoni ongengeri karende mina jukati mshindi ambokakala kana mvuzi ndo aje ambisiwa ni rais sambi hanshindi zibiri sikubali 2019 samba kuja nshinda haukakuja ravoti bongele suala lijo jindwa jini zabani wanzo mdoje hari kwa 2016 na msudunga bana suala linu mimi njaparo kubali rangu 2019 ukange rais haukatsa mbokaka janshinda kaja votiwa abwera isi ye wonge nharenge nsi hagozi shavu chakauka uhuru ukubali 2019 henda 2016 tikakubali haini saya monsieur le président haruma zambia kanizo zotsipia tikakubali monsieur le président rangu 2019 tsamba no kujara sa vote engeze vote uziri hunshindi tukubali jetsu wanchinda 2016 ukomiondo watu wanchinda 2016 tikubali enge hunshindi 2019 fumana na jwarende tukubali kwa hunshindi mitsimu wanyumeni nisido tokambo kai kashindwa mshindwa japo mshinde watu nge yusu ala handani yesu ale ya bili dokaya vanu emana balo wa unisao kaya emandanga hisao le 26 mai 2021 d'abord case voter la case derrière
shengeze voti zilazirewa harmwe namna aladhimu hahundu abatu ambango ndo harmwe 2024 hicho yamba engeminde na hunda sijoizia habizo narangamia de hokamu shuruka bifanya bunti lo harmwe plus ajao rikayabo rambo ka ekasi mzima da sahundu gardure je harmwe ezi accord de fomboni premier direnga akamukubali constitution ya 2010 aho sisi kaure je ka ngarendora mzie rejo harmwe constitution ya amani na usalama ya ezi accord de fomboni ngabo ingehe toka harishindi 2019 hariza votari shindi ngabo toka mishindano toka baba ngo ndeleo ukaba harishindi shabuko kajarishinda za vote kajarishinda chamade ya constitution ko tsoka ya validé wa ko tsamba kana 2019 fois 2024 gouverneur kutono kanga bombi hano ya baba haino anarutokubali aba haino 2021 yegamjo kanda arma 2021 kabati college electoral ya paro kabati mbanongo ya habidiwa kabati ani kutona kawo msajaja wa vanizo rambao ndo kaya sisi ngari mparao ya stehe miadi irenga harumwezo ya renga za miadi hakaya ishu ya kauladhimu yafanye doka boyenda ya resa sharia shahai yafanya asisi za hai yaka harmwezi yaka namvu yaka namali hadoresa zevoti haudhamana haudaraja ya rishini abe tujo tusoma hono karishindwa changa mhambio kamfano lesuela nzuani ngilo na takriban miji mengo minane basamhula byo miji sita no baba ho bakesi miji sita baba ho bakesi makiesi ya henda biro iho mtsamdu iho mironsi iho wani iho nyatanga iho ani de miji lobo tsibala basi emiji alunga abo pia ngamchuhambio kale kiesi la baba ula msanga hilo le kiesi litoba liwa plein libali wa neema jeshi linjia lijaya lende e president de bureau haparo anjia hasinyese PV wanru watu pia warancho abonze halafu wabala le kiesi ngwaru hao warenge kiesi vidi wali watia de bala ni sawa izonde za chojiri harma iho izonde za chojiri harma zoni kamili ngama hala kwa hata makesi kajenda harma le swala mwali e masesori wa hatu wakamji ya harma ndongo ya sabi lisara midi honda yuner le jeshi linjia liramasema kesi pia wabala wada haiza kufano ngazija no wakatoka bajaka hila sopasoma kesi wakanzwa hifadhi bajaka hila harma le swala mwali wala kabajaka hila harma le swala ngazija le swala ngazija rika harma mashtaka riroha mimi binafsi sindeti mparajaza mwambio kayaba no bajiri tabu harmali swala nzwani harambo kakartu mtsumdengani haridumiza mdumizana onge le dawa za kabjazandi sengazija zoska hadisalejiyo baadhi ya wandu wajuo kaya izanzuani sasa kaza kifu harengema kesho mahala kutsipia haramasema kesi ya kanzuani haramasema kesi onge na mreti utuduyombo kaya waja wende zao waja wende imani manatsu parojara kansera mbeza kwa nindi muono chiwono riono video ya kananono yaone sokate makesi kaja tsobura yondo siku barwa voti boko hate ila de konta lingo fanyiwa hopale na keja fanyishi hade puyash de maka keja fanyishi donc nyini kamchukubali kazi la hata kabajare wa voti pour no kabajare wa voti desu ala ilo liri hansi yonde mana boko lewo sisi la kaba kandida rambo kakujari shida eninsu ya jori shinda tsoto kubali mimi mungoni mwanda uka hanshindi tukubali bimana jonsi na kodabina tsoto kubali tsoto kubali wangale swala hilo na lehexia nambe ukaya yensinga nzo yenshi harma amani sisi kama tulo na entere pake hawa ambi harma tsi char jonse tsinu ki harma amani hoka tsizamba ndo tuweshelezazo juzi samba mimi timwambia binafsi ya uka banemana na gouverneurie minjazo leni mfaume shemana na jamanu na vakansi amani na valonsi amani na tsawulwa abanga mumbu Mwenyezi Mungu mtu ajina bahi ya tsawulwa harumwe nze hizo au baka usiku mtu tsawulwa harumwe nze hizo munge sisi ngatabi hao izori wanao leo rajale wo
batsoma kinifu wa maranya batsoma kinifu wa hensi batsoma kinifu ya wende sawo kuya jamba sirdo harma gouverneur rais wa sente hamus wakati swala zima tidi wanugamba ukana banunga msukamba eziaza ngenda una eziaza ndoja tsongaba kai numa hamitsana opposition keti structurée opposition mduka sujwe mbidi kaundo idio leo mbiti mahamitsano hena usiku opposition fana conference watongoje waranza keshe fundo hii secretary ndo hii kabati za lawana kabati za kirani ganyi juma inwe mahila ntipia opposition ganyi juma utohela mtahe shefu na utamweti mstructure wandu ruono juzi wafana conference ya he front commun kaya wafana conference yo wahati mamada de swali shefu ya he front commun baruani SCG ani kartujua hata ibano ngamanzombe wako mrenda hubi yani opposition ndio kedeja daraja ukana mkenzi kabla ukana mtahe wala lona yezi mkenzi mhadisi au wafana asizi au wanda ramashikaje kwa toka putum kenti ngendo modo mzima kama ngo na opposition alhaka na gouverneur kaiti modo mzima ndio na medo mwinji mkatujwa banu omusonda hubi ntide cheki atongeza serikali na mvuta kwa opposition kamtsina so zima mwenda mimi tujomba ukayaba no hawa ya siasa ya chiparano harmwensi inu nukeja keja paroka harmwe mahamindo jina haukayango onukanga sina hawa ya siasa bakole wo ngabo funvujindo jina okolo la opposition shadow tele ke siasa no wafanya zo siasa ondo wananyi so he diaspora de onga mona okaya zenvu ejitihadi iliyo harma midaya hizo ngo zino mongo ni muyo kantu harma au minchi au kantu harma wananya so do Marseille otondo siasa ebonge tabuli opposition ndio vraiment au pluriel haukangiona wandu wa siasa giona wandu watu wa siasa giona wandu watu shanga objectif nzima abangabo heni mndu ngena fikira ulo harmo société civile wa dawla haki wa appel de Marseille wa huwa na nyaso resistance wa lo Mayotte wa na nyaso resistance wa lo harmo ulaya wa huwa na nyaso resistance wa lo harmo ezi 60 pia wao fikira hawe handani wainala objectif ngabo walo harma za parti za kisiasa wauba wefikire hao ndio fikira ka na rencontre mikonzi ya kiparti ya henamna se parti za tous jokaya des structures za hatu na wananezi ngabo walo makandida au kama kandida wauba wajanibu anduka wika jarishin ngabo ngamona ukaya izuzi lazima bongwa hibenze ngizonde ngabo ndo konzima itsanganyo wandu sonti pia kati mkubali naranzo inza iyo ngeri tsanganyo sonti pia ebonge utishangaye ikahushi ya ukawa nuwe hatsi structure hala wasala neje sai bahamitsano twante structure wanuwe hatsi nongo kaza izo wajuri sati dizo tine structure ujamba enga mfanyao baada ya muhatsi baada structure za fanyo yani wahantu za mando karjana za fanisha wahantu ya jana fanisha sai numbe senu ya shenda hansiwa kabati hata mura kama hatsi sente rais yakaniyo haroha hujahurenge katujwa hata banunga manzombe wako mbele na mboka ya banu dawa sisi awe tamburu loniyo tinde tambu ya organisation bai banu organisation tifungule namna hiyo chambe seye etambu liyondo ka wandu kwa tu na wone mzima uharmwe namne mbana lazimi wano yonde tambu liyo wandu kwa tu na wana mzima hakayambe seye nga bwamba ukaya bon nari ke harmwe namna ya ukaya ridoshta ko harmwe communauté internationale ngabwambuka baneshen ko doinu ni hatu sio komori nariwani wa wasi ukaya kakarja sonzi yani amandi hali wahambe kakarja fanya jau abukazi naudiha bungo nilewa ngabwambuka abo sisi batu na rongozo walo harmwe dun ebenge zitabu hizo ndiza chongeza mpaka dabasa wona wo hondi wa hizo ngo kakabati haini wandu ngwambuya hondi lo masula mboka sisi ngarono kano bane dawa inu dawa bukawo ngelazimuo ebwa mruoyi rimshteko harmwe dunia rende mwana za nuko kaza gahonoka enungo sindiyo mathalani wananyaswa heze dawla haki niza pengwa mbuka enamna inumba ne hatu nasiwa komori la lazimu rihimewa siriwane ebungenge lazimuo ihali risawonsi Marseille ihali risawonsi Paris banunye yo mbana woni bunge yahitilafu iyo rahake jahunda shawiri shanga mombo Mwenyezi Mungu akaya uharmwe namna boko hamandi hali uhamba tsenanga mjiriwa
eka wakati husubuti tsongozesha kwamba ewe opposition zongo fanya wao, ewe mwenye tuzo fanyao, mama te baruani hapo kwamba ukaya sidi Muhammad chambe ni ambo akilioshi ya bondi kana babi bongenga mu Mwenyezi Mungu kanga tureje rihone ukaa banu lishawiri tsundu hotse zikayo lishawiri tsundu kale ola tende ola kajatede lishawiri ndo kenga fanyao ndo lishawiri zitekeleza ukaya le 24 ambe le 25 risunzi yani kabatia wa mtu kabatia menya hindu shakar japoro zifanya tena ribaki hunu ngasujumu tsoka zwandrabo wala kwanza finjao wala kwanza banuye we manoto jofungwa bande bakaya ambese we journalist udingo fungwa sabano jokaba njuzi ma journalist wa RTC wa jabanu wakauna interviewe emri ya wabalo jabanu ndafungwa akawa jabanu kwa boko hamba ukara la mercenaire kuna boza jumeni emri ya balema or journalist wa RTC jabanu aba monjo nhamdo kansibu yo kayiti hokarawo kwa tujongo unda babi rasiri ndo horeza mbio wajama journalist wa RTC wakajoga wajama journalist wa RTC mono mpango wabira après le match yonde equipe ya tusonsi pia refereshea onge uwanruwa ma journalist wa wajan sujini bana wa uziso hangu emru ya wabalie hamba shitanta hajabanu hawabala hajaba heroha henza lejiwa pulwa polisi yende yimdenge tiji PGN tiji GGN wande wa mrenga wa mbeha police yende hantu ayiho le directeur de la sûreté nationale wa aide akafanya enquête l'affaire est gros ibala ndo ngwindi ngabo motumbanda majila domba ariya mkudu wala mbaro la mzungu majarisa yote sebada kwa mkudu wala mkudu wala hubala ma mercenaires kwendo hamwinyi wanga bazungu ngabo maafrikaine wala ndo ortesi mwana sonto nambie yonde mana natanambie mwana nyasulone yezi ulone neti ino colonel Zaduka si wambazo juzi eba ndo mrojo mwambandazi imria soma ukaporali endata ya wasuli ujinera endata wasuli chef d'état major ya wasuli uraisi iwa mwambandazi latimale ukayangu hadalwa ni wenji zenda bo wendo we mwambia banola ngozwa finchao banola ngozwa sesechao kabatsono ngozinji munyamba humshidi 2016 hakubali hatuso mhono hamba humshidi kuja 2019 hamba kuja mshinda ai yabanga borukodendi kabatsimbana kabatsikodo donc ikasela ndo jambo swala bala gouverneur ngo kubali ukana opposition wakati uja ukana ze force place ngani hawana bwana nzima ikasele wando voilà jomo bwana nzima hamiso bakishana nsihuncha shibanu le 26 mai ntiwikaya o mwenesa ukakamja kubadi azadi shaka sana ngali mambo ukana kamna uto wazali hanzia za mvu kabaru nazo nsa juzi ngano makanti mumgujumdo bazedua kamna henda haramazi ni chaguza 2024 ya wazali ujo karuha namnaje mimi mazenelewe kalkili ndoka ufanya bana kwa intervention hizo watekeleza mtoreje shaka mjojibule swala hilo haujibu haureje mwanama avocat mshinda bokao timishia harma babia tourner sinjia sifanya harma tia ulaya na tsimbali na balu harma zambala zenu harajo harma le swala maore amdhanukela muhajara akafanya matangazo akafanya conference hamba ukaya umahala razungula pia ne namna razungulia owalo yiho ngo unanziro rahana zinu ekakar jawani bwane nusi wa kumurizo ndako umshina ndiya sana abonde bondiyo gamole ukaka wa kumuri kwa jajania kwa ramazi mwanizi izo ndako ebonge njamba ukaya wandi hal zamba kartuta harfanye kudeta ukase karla majeshi karja paro kama jeshi kartuta ha rikasha na rele wondo konzima azali yetima ngura hana mpapwai wala yetima ngura hana tindino kakalijara upepo lokali sivonsi pia ngombo wala lazima kesulevimai lazimu wanadamu wele ukaya na bakosi kuridudu harendera mrongoza na mbomze panorele mewa hai ngo yangu kabatimo ona kabatsujo balambahi demi hono jajuzi wa kaza kasketi za hani wateza kasketi ni watema tennis wala senar sofa ngonje urendera bomba bomze wa karadhi kumbukani kwa mada zile jukini
zanongo zinu zimkinishi mimi nsujo kanga zumkinisha zo nombondo ka Toka yode bako. shauri mpaka mwa nyenye sulo ne zanongo zinu mpaka ko ndusu kwa ruzi hokendri banu yezi yo lubange baluba no aliyongu tsunama zinokonga zinaondo hata nga mchuoka hizo za he ma journalist ortese wa funga wa kajazu chwa wakati msha haka urongo amba sijibiwa bato no opposition wa warongo ortese ba kuja tu za tiri wala ngware mambonzi wala mamkabaya ule to amba zino chida e utso chibiwa na bondo wala mamkabaya ukari wa balwa hindi ngi iso no gobo koleo izo wambilwao harma yezi izo ndo ngokao tofauti neza kweli harma zeni sha mimi ngamuamini ya ukaya ene suku bajo hundi haubadzima wa mtsanganyiho harmwe e jimli fo hezo jaribu zini ne resistance filio ya ukanda karna jonshi harma tsemade bedi ro katrawa swidu kaya leo mrungu doya ya rudende ya tilo harma saki yende ya vurzo harma ngama mimi ngamushelo kamulo mneijana bafanyishiha tentative ya coup d'état ya fanyishiha je crois il a en 1984 avec les mercenaires basi wakati hiyo Bob Denari harmua komori wa zingaro wa kandaani rejara preno kanga sina gabo mwananyasi yabo ya udwaya ya dopa rojan saidi washibadama jila doba manani mjua unduka abo katori kabisa sina rika uswali bazima harmu msira kandaani baso wakati rambilo ka holongo nzo tolwa sisi wanazija na rakachudini bano risisa tukandani pia mu portail risi on est jeune rebloqué magarika jaro Bob Denari avec tous les mercenaires quoi jaro wakandani ka bloqué za barim pour ngaranzo reduma na janse dioblo ngaranzo ne kurias agent saidi yor motka ska bokatio chakwa jarifuma wabakia watar hondo minui ndine seni mbrale mhalawa ekorame seka tolozo derejo yerbet ngeke abo amonzo na yondo siku wahandani ratu ndo Muhammad Zida ngeke siju zirishanga eba numru yafanyeza ngozini ewaitsi mkomori hadini ewaitsi mkomori hamila ewaitsi mkomori wabjokaya zinkazrendo ele obo wema na nyuho ezo kazisa gema itoke jurejo harmo wandusahe ngeka mtsomfanyia zanongo zala dimozotsi pia mamosa mwambaba mwamlekeza mwamfanyia zanongo zotsi pia ngeke bomlona vumweda mwamzihanyiche ema kalma directeur de cabinet ne shedu kushra isi kaja utara bambalu kaya ala kulli hali zo de manera ndo kaya bano kale wo hushia mruja jabelu mambo kana tasu nsomenu kebe etaso ya ba pale kanjirani yao no hai wanini mndu mwanza nyama inji yotoka na tension aizo kuzujua tuzijua kama nchashi kaya mwe ngetasio yo no bano bahando ngo bokomrudo teza sala kulli hadi toka ladhimu eni mndu yambe ka bano procès mimi tuono memo bo mzanuka ya mungu ni mwisho atekeleza kaya lazima atekeleze mhono tanga watu harmwende jeshi kamili wakawombu ya mshensi hino womri mwana nyao yakaenao ngamimi juzi tsikitiha reyelma eroha hangu idiha harmumu idiho yonsi pia hoona koloneli azali yatsuono kaya olamru yakavu yasa armu yenaye yatsuono kaya olamru yakahumtosa yatsuono kaya olamru yambirilia batsomba ndongo nzima ya mtsanganyo harimo zinongo hizo ya ukabwendo harimo leso lenzwani ya tsovana mnabo kongo do harimo tanga ya tswende ukabo yenda bala yafanye makufali yahe ya tekeleza mhono wa tanga harimo zinongo zina ala kulli hali ule subinadamu bala rilao harimo mipaka nsipia hizo ngazi ritabishao banu faume umbu ombiwa bansiri wanili yao sikajambo kanga tuka hunda nyezi mbudi uchuo kasijumo tsowamba no wanazembada shahando kayo utimu kama tashako nge ekaya mfaume ekaya ulonezo amana ngwende somwe ndo bokoko tsudungana ne mila hensi ko tsudumangana ne dini ya hensi hai yabanga sindahu donc katsele wanda le 26 mai kabati ndongo ukanani kamna kamtoha mvu kamna kamtoha vote kamno makensi mgujum lo bezedua bala baba ruane katsele wanda akakabati zonga mambo kaya na kabati kuma bakamna kadar mweze vote na yabeze vote uje organize 2024 na choze ibari mana choze sa madwini ekangura sima uduga mjohenda mwende mwa mashari naye ngono kada katsora sa jeba deputy zonamba no kaya eza reçu le 26 mai
yoyo yangu joka harenge miadi hali amini ya ukaya shahaba kana ulejeza guvernor ritsambe ka aniritsi mani timizo pande huo ritsi hali amini ya hevesime tsibewa ku murima tsoka hajali amini ya satsena kana udwari bambe ukana ngujoka kana ulejeza ukahamba kana ulejeza mbakula 2024 abonge he nyinya bahayino zona kanza ni utekelezi za dukaya anembo na inu mungu ni mu zero to habiano kaya banu gona mbawazinji walua kisiasa babotua kisiasa babwalo kaza haina ndo watu wafanye jitihada ronge abo speke jitihada pia ngefanya wao wandoso do fanye jitihada no mbedwa ronge wao mbodu wa cadre le 26 aboko atsura tse jitihada jabo kanga ba hata le 2024 tena ni maana bako so tipo Mwenyezi Mungu ambaye so pia mwombe wowo ngo atsingo hombo kana chodo rende nayi batusi singara homboka ana mrohidi ngo ibarleme Mwenye Mwenyezi Mungu jone waduka wanika kabudi shangara minuka sinde lo wenji okasinde lo sinde maraiya sinde lo sino sinde motsi pia wa unao zitambujiriyo gam amini ngo bedi wa go bila ngo sajiro super juice ile kaulazimu haini mzimadawa yake msafiki yoka ezi kaje we mrulo na ezi we mrulo harmwe ka military nyondo mwafanya zeto ngozila masihu batomru yaziona Mwenyezi Mungu mswalitishie nije hata mwedi mwazihimto da bahanu warudi batu handu ndidi wa mtowe abeka ulati muke Mwenyezi Mungu mrukuzana wa mulika yewe gamodotro abanda bokana mkana eziba ngo ondoka ulwena mnaila beko kaja kautu bakolena mnaila zaunda kombo za beko kuja kana hizo wakati zaunda kombo Dr. Asadi Muza wando pia wala hitwa Faruku Mtuje wando wala hitwa pia na Isabira no karjao na namna mama zadawe zo zonte zonongozo zonte pia zandi harmada mtabahi ndo makama abo lazima donc inuka indi mahakama ngamzoki naye lazima ureje harmo family nzima harmo ndo usuke mahakama mahenda nyina nongoka za resultat la wahenda kabanu jusqu'à preuve du contraire mahakama ya hatu bengwa yamba ukaya ya wamruno lo shaka zafanywa baba le ya waola haulwa au kajodwa izo mahakama ndo watu hamba she muhimu ndoka gaborongo zaste hilo harmo zongo hizo isabili bankabatsiye harmo wandu wao ya jihundo kaya hajundo harmambulio za arrestation sha wandu wao wawafumba ponsi pia wenzeni watu almarhumu Faruk sisi wakati wanga sola duani wasu harma zendini wakati huo wajokaya harmo wandu bukori kaproshu na haku unaye dasi au hakashifu hatu antaka shifu sindika hafungwa Tungosi wa prison baada ya bihonda yafungwa karsu juwe namna bokondo za she muhimu doka karjeshi ya kaya bafanyishi ha torture fulana ta wasu namna kaka she su sabaki doka Mwenyezi Mungu mimi tsino donja harma yesukala he makama namna bila she muhimu doka vanu hamba huzaba ro esacha za jiri zo tsipia wando wa toreje korizbosho wonyizo mwanadamu hazuhe namna ladhimu shabanu tsomboka vanu ibanu juwe jeli yahe kama ndo bano jela helio bano hata akafanya hizo ya wewe haliyo buka tuje zo ituka mu ndabahe ingu tuka ndo niri kuwaoda eweza hondezi abangeza wakawlazi mufanya ndazi bozinuza bujiriya ekahujitsa au kujatitsa shatekeleza namna boko lo islamu haso tekeleza namna boko de mila hatu ya kawlazi mfanshi so tusora ko kiti ya bokao leo karjezuoda bange mimi ngam rejei na bekaya mandi halu hamba bangasi ya mwezi mtukufu munge zaka uhira ilirive nyumba bima suala sha muhimu dukaya ri wombi Mwenyezi Mungu yakaya ho mwezi mtukufu he shirumbi shala mushkai he imani yakabla mkeheni mtmadasi yujorenda nayi zomkiniha sharja wakati wakao omwezi unu Mwenyezi Mungu harnika bahati nzima dukaya riwombi Mwenyezi Mungu rerejeyu harmwe mipaka hai rieshele yakabandika sina wananyasu muhara warabira kwatsi ununu mwa wange sikartu jua ebanu badi abanu mdunge na yasa tena imndugu joka optimiziyo izo ndi sura kabla za mdudu zisa wange embabinzi ba Mwenyezi Mungu yarani kabani ni bahati ya kumdom Mwenyezi Mungu wasulibano riwasulusu kwa harmumu ziunu domba Mwenyezi Mungu ajaidie rirensi zambira kanizo rirensi yeshengoro lonisho rensi surhombi lonizo rejei harma mipaka yokaya
leunga si mazamana leunga si wandu bukawo nsinge ndao si wafanya ndongo bukawo nsinge joka na toma na amani kamizi mwabe japoroshia misio sahihi sasa japoroshia mumte mkoha hole swala fundi jibril libirle ambabi ebale swala linungo ngomhono izo serikali wafanya bana kutunga mhono njaishi hata le dukuru mbabi bana gouverneur ebe bana swala en tant que rais wa sente wajao jotamka jeri swala fundi jibril namna ya dungo wa serikali tsawa mba hizo activity usheza haba pia sana ule diza bana kalima mzima harmole swala nitekezaje amdanu kaile swala la fundi jibrilu zanda nindo hamba ukaya ngamasketi ho maziro hakaya fundi jibrilu mfanya misaada harmo wenchi wa hoa Komoro misaada bako ke chu banda shangu unaso walo yabo leo wambongo una taradudi shakwa jarambia taradudi banili yo bani shumdute uhinda adizima ja uzinji nyinyi bano utsirangia ulunzi yani panole omsediye na shehani na ndovi kwa notorongo wa temturu nziani amina tutu nawe izo so hamba enda watsawoze bitifu ko wende ulonezo ngo ibani so wenda watsa hawaja wamba kaji wamba jiburuka tsayino ba yamba tsindizo ndo iyo twamba kajuzi tamba incompetence an imarifa ya uka mashashi fondo lonezo ni sawa gawo mashashi hokindri yondo eli yondo yaudwendo kunda bala jibril ze bankinde nyende mdoniso ze transferinga zibiro ya mapesa nga jonko deni zanongonga zijoindini emana mwatsuka ntsima fanya research mwajundua hata mwatahaba hanu mwaja marongozo wa Komoro kondani wanemdo yiba nungu ufanya roko kadha chando tsoka mtu mwambika ya banga sina dutu hey ane dutu yabo yotsifasiro ke kanga na dutu wotsifasiro kauziye mko abumru amboka Said ngasina dutu hezo ngozi ngarunika umuda wana mezi 6 ngaranzo runde ngo kada wana mezi 2 ngaranzo runde ngo fulani urinikozi bitu fano ngo fulani yo ndine mna desto shatru kaka bina dutu ngamuzi yo bolona dutu kutsino zibitifu abeka kutsino zibitifu mwanzo utsahi ngabo mruni kamruka abonga mine dutu yino enda watsa hizo justification wana muda fulani ngamine dutu yino ngamudu no pshitaki hormo maka shando tsoka mine dutu no ngamuzi yo bularo hombi la namna tuna ngam amini ya ukaya dazino duka batike mrujorongo batike mrujodisa batike mrujofanya rongo ngambe seye waonoka ya jibrilu ngondo ndo mvumbu wo mahala no ndongo kaza gazuwa shangazao shabanu kamjuhambia bube hili yamanu mjuoka ya uharmwe ministeri uharmwe budget ya daula la seka huangalia ngabo pandisha malichilo yabo ukawa mbeseba la ngishwambwa fond commun ou chapandisha malicho ngishwa takriban 12 milliards mapesa yayo ya uma pesa boko mongoni mwe mapesa lobo hari yabo abongabo misafara ya rais ni serikali pia abongabo ze reception zifanywa abongabo zango abongabo mapesa lobo hari yabo tena ya ujosaidi ya irania leo harima mapesa yao kachafari yao na kuchunoka ya leo mfano ujo honoka ya leo mndunge mwade wanzo bie enda ono ministre de finance ama autoriza wendo go autoriza kana na fanyo evacuation firkana mapesa hai ministry imani yala nga harimo budget hewa alonga harimo budget mapesa kachafari yala abonga muhambi yokaya harimo budget mapesa langayo ukajua saidi hamana yajua saidi yajua saidi era yolo harimo tabu abonga manzo muhambi yokaya harimo budget ngazi wakati loya basi wakati sisi harimo budget ngazi mbabu yakaya abo 4 10 millions peut-être ou 30 millions yaonda omadia na kautsaha ye consideli liangazija wanruhusu mapesa yo watsahiri wabweshe wende wa ya transfert wa ya beho harmo mutuelle de santé ya do livo ya do fanya mutuelle de santé hakati jati lezoka evano mapesa ni bokoya no mapesa onsi hatu shani mapesa bokoya hansiwa ridosi dia wangu shabalo wasidi wao tsindo rupia deni ya shindare mu mwango ya jabana nguno kakairi au kana kereni kakerini kumara yo pia shabale minja ko tombe ndo poshona ngwa mshara ko paro tsinzo nge vanu harimo 12 milliards hiyo enge watswenda wato wale fufu la hemisada ya kalat mwasa de maraya wamba jibril kazi ya harimo mesi sitabanu banga rengo zamana ya ho wanruano hatarjudu ndo yakati ha johandishi shatozia halafunga ba hatwaridi yo wewe nao
mija na tiondo nzima harmwandu shukura mwalimu gashi wamanga tayari garjoba hema pesa bengo rufungwa ahongo unukensinga ndo ndo jina wange bana bobedi zino kasinyango ensi hatu ndo bantu baziro rahane wana mifrano kaola na kena manda ola kena manda na mfunga ola na nuwe ola na mredeje zino kisonziro wakali wo ushia juzi zo watu mshangama havuzukuru barua ya huswe gashi yuka siyabwe barua ya ulicha kete paro jibulu hata leo yaheze bloku mengo mingavi za zingize maore rija sisi ambabirulo niyo kartujwanga sinetini rija abonga bonzo nhambiye ukaya miuni samtu suala leunga monao wana hatu nwana nyesi watu nwana chupia wangamia harmwe bari ya nzuwa ni hweda maore ungo nduwa tsahende ungo nduwa matsahemba bahazi ya mhono ungo nduwa tsahemba bahazi ya ndini gema udu Faransa wajiprepareo wende wa hensi za installations za higasha Mozambiki pia maore yenga bajuhenda ku murimo ngapi maore ngo tufa wanga ubu hatari nzino ndalemenzi kamrati mukili unga konsor kamrati ya mishindano kalewo shindano ulandi buloni ulandi tsunodo niyo bangasa muziro izo ndizo mnyezi ngo tuka uruzise nsokiama kana ko ruzi sokabela munyi ukawanilo ka president azalu ubaki bala tamama jana mayili d'accord sha evanu maranya wanu mafikirano wili nanyuma mkamfanyia siasa Bage izo nzuri kabla de mkele ori kansi ngarangalia ukamundaji. Wanu hana mamuda fulani. Maure ramba yoya hatu riwa niliyawo shayirengwa ndio hana mazamana fulani wanu wanuba naba hana mamuda kadha gwando wa rengele swadinu galjoka namna nyidwa jina ya bora ya hanzara hanzara kutuhenda. Nga izo unganika stangani haneza Ustadhi Jibril mwambia ukaya bongwa hibenze izo yafanyao ngazi saidi yao mara yao pia ngazi saidi yao wa Komoro wange yabo mimi zo njuma mbia ndo kaya esubira heke inji sha za jitihadiza njeza esabili kamono o wantu pokawo ndo wanili yao walio harma chama hilo harma dunia kamili maana tsida hamadi ula shale unga runao ra wadola rinyora wado mahore ra wado ndipia ngwafanywa bunjulu yao wange yabo garomba Mwenyezi Mungu ukayeza ndani wajoka yensi hao indensi ya Komoro izwafanyao wasaidia wensi hao Mwenyezi Mungu ujojailia etsende bahano rahwenda rendera glisewa au rendera sindiwa rende banu buko karja kablazimu rivende haukaya wanzo wa mbezinu kabungu wanzo wasitanganya na zindwa jina na hizo garumbu Mwenyezi Mungu stikae na pati paroja wanrubanu wajuja wakeja mashebabu waduwa na kode wabangwa wanona siba banu ngwa wanoho dini haungwa wanoho ndini la garuonoke zulumu za mbikile woo garumbu Mwenyezi Mungu sijibana mwishi ya ukajuzi maure wamenasewa hatnata terrorist karsumba Mwenyezi Mungu zunguzuzu wa sulibana ruchomba Mwenyezi Mungu kensi yinu enamna raihunda na amani na mwelewano na mfurano bauka shomfurano ukana mwisu mfurano ukana bahano ando ukaya no naroni haki evangizo rajoba Mwenyezi Mungu duka engema na nyasi helerwa ya ukai hawanzirwa ya yuwana uharmale suna nzwa mumono juzende nzwa kajarengo nilete mwedi ngomre Enge minda ebo na sabotu nchojoka chuditi harumwavi. Hokaya uya wa uno aeroportu juzi na wadogo. Kwa jatimu. Wano majana. Usila establishla zungo na sendenga huu tundono no kazi. No. Mihono aeroportu ni sawa henda. Boka wazadena ngoma. Boka ondo umene magora. Boka noko ondo pia kwa chaka. Huono hata kufanya mahfadi ya vaccination. Ezirizi kabure. Side COVID mambo. Bonge, misuhala hilo. Abonga munzunde jay ni wambe ukaya. Oharmwe suala ya husu vaccination hiyo mimi rai hangu ndo kaya bongo hibenze unuwade wenge owade karjifadhio sonte pia hakaya Mungu ni mwizo rafurahi dombulwa wahe misihiri na kaya leo misihiri bulwa garomba Mwenyezi Mungu kasonte pia ngarenga uza hifadhi harmwe misihiri ngari shanao ni bahanurenda awori kwa harmwe suala hizo sha rejim kasi hifadhi sonte pia bonge zonjo hamendo kaya leo chancho yatekeleziwa ya umechancho pokawo haini jokaya nguono masulaha ndia yafanya mujufanya nge mimi katseli wandu kwa maposition kana yani unu wale we pusana nini jandu wale mimi kabatsi mru bandu kabaja huwa de wandu wendi wo amro yechi nge ekatsi wandu kaya ya hifadhi ya hangonge la monde mengamjere kuna anu yomba biyo namkira hakaya unu wade tsina ujo hamba mru katsede wafanye la bayuna kubaliana ukatsede namna vanu rashindano nao harumwe namna shindano nao rewambe ukakarja wakubali rwambe kana warohe wenzao
shikazi jaza husu yesu ala ya hununu sina urenga zamana ya ukamaudu mraja mba haswanu hende ambe bala munyinde ya naben serena sija donc ikatele wandu bwana munibala katele swadi wewe kankele wandu berke clear katele wandu wewe nguju parwandu ndawe ni mndu kanguju no masula hokara mesindano ila remesindano ni mruo no masula hoka rezambando katara dudi nzima rakahipose vanu rakadoya amba ka ezesindanizo za hija walo yabona tendaremo ngeni tsuwa do timu warema asawarema base kawarema pia babakimbabi mro hakofazule kahavuku batsoni hali yarema bonge kababa kimbabi abo singa johet oka arjo ka yasolti pia ngaranzori hifa donc ça nous sommes moi de remettre dans ya virema insona problem virema shabanu ngam hatori nziro doka wala waremo wandu kwa jare mara dawa de mjona metsere ashwandi sore na juice ngene wareme ekawareme hatari waswile mbavi jobaki sisi ngamwambio kaya kamwambio ya kaya haini mruji wono ya kaya lewo nge harmo muda wa vumbulo wa hema hamengo miranda ruheya nge harma zembade zilo no wana adamu wonse pia des tensions des diabètes des nango kaza vanu kairi ongasja karongo amba keri kumbambi hano soruvu ewa nge kairi homrenda ya areme mbavi hiyo ya doamba mitsireme rahanu waboka ya kajarema ngoja bako osutele azali kanda ndo basi no sindanu narkerazi suala na rense do sutalali banu gasahar mo dawla gasahar mwatsi na marania azalinga minkinyume na yi hatta mpakaro shale suala la huso nono ho marania ay do son spire chemise sindoro ka chemise banu ramba kala wono ngo jeruna warengeze mali wose sakada zakawjiri mwali usukuila maona muda wa mfumo zaidi wandu kumena wafariki ingesi ndani karijore donc ulihonda Mwenyezi Mungu halifa ikatele wandu tsanganyize nungo zinu siasa na hula undo unono ngao tayari ngojore mesindano tsanganyize nungo za siasa ndarwano naye na retsi suala hilo usungu suala ya huso nono na ritowe mbali kwa mzunguzi jawe kaole wo inu hembe ndo hula ngasungu wane ni mndo mbendo alishangara mboka ngwarendu naye kwa chuti tasheza kota songe tabilo suala na uka clear na uka yasima zamana vanu mimi ambe ukaya jana wako morwani ko amini fo hele swala ngazija faja comprimer vanu za huse palu ikilulale ya mwadoni tsile ya bili njafanya kampanya kando na wale mfanye kampanya ngabole mana nsujufanya kampanya ndikale sindani jawkaya bala jana ka comprimer doje sindani ngebe tswala donc ngombo wandu ndawe ka mimi ni ujokangu no masukabati aswa zamfu shaujo conseil wandu ndawe wasuya na nini ujokangu amini okaya isindani minu ngono kaya ngeto kerende ya rebestani mimi yondo raaye yangu hauka iyo ndio nafanya banaka gouverneur na balansoka mkomori sikamgazija sikauharmaza mbana zinu emonge abo ndajojua jana nambe wanduka na mlele dalo la palu lijele wonje ni wabe ukaya ngabo wadi tsawunu shana mrensi mtese ntsere mesindano baba ne sindano inu ijaharmanda sine namna d'ailleurs kaire ngesi opposition de reme rundu zemvuri mtoa ngombo rundu zemvuri mtoa. Marhaba bwana Mwinyi Baraka Wasedi Swalih rais wa Hesente wanduka omsamnuka uredunga haba nunga duka za kifu mpango watu unu haukana inu toka huja harama mwezi mtukufu Ramadhani ya jabe humu wa tumu hai usoni mwa Komor ya jere tumu nibere hawa amana usalama cha Mwinyi Baraka hatambazemba alu musizoni huliga unesa ukana yeye Mwinyi Baraka Wasedi Swalih dhamana mzamano sheswa shinu wade uja wadengo tinzao roho ngunu maswira haukana yeye kesi ndanu ibaki ngujorema ukana katujua sanda hiyo kwa mzingara ndo tisanganyire swala ino libihanya na siasa kanga maona boko tureme ikatwa sasa mvua tireme ikatele wandu shahina mbika ngujo na masulaha ngu amini ukana o wade unungo tinza uro wade unungo mziro yena reme na tena ngu conseiller ma wandu walo kinyume na azara ukana dera reme sindanu renje mvu rimtowe shayati reme hanja mvu haritowa hata mpaka ndabo mesenga na second ala diwaza utotekeleza mwisho na second mzima bobe idini tekeleza ba kiwanzani kinani juzibanu skati shamna ala wa hususima mwanzo njibu bana haunanya naam suala yoko lika yamba
wakati nakahenda kandida wa gouverneur basi ngabo wandu wakana kandida wakahunda waka ujoka mbi washinda wajuha watsamba zo harmwitsi kabatsi ndabo watsuza bano hasi jijawu bano arenge sima bano arenge idini siro hatsa de Faransa fanya miezi miraru Faransa kandidatura yangu ikubaliwa tsije tsiparo mahakama tsende he dossier hiyo tsendo mahakama he dossier hiyo ndio hemele ya sima marangu timizi muzi sombi tsendo mahakama mndu akayabo anambiuka bandri hupara pejeru hambiukaya vanunga bo shekitsa zinu wakati ulo receveri wenye watu ende wazitushe watu wazirenga wa zaversewa zambezo de matsunga mwani para amandizo zamba kwezi nanumitska receveri na receveri wala duani hanikiwe haki hatebulo ya wabaha yauka ekaba jangabo wandu poko watolo harma listi itolwa ni ministre de finance e listi yo yuruhusuka fulani na fulani gudodwa ya doliba hasheki gudodwa ya hensi kosyo hasheki ebangewe izo kosyo zaho wandu wao zihanswa yabo abona mparo wenyi wajendi wazire ngebe ko Mwenyezi Mungu ajenda mzundu yabo yaminga mniparo za barindi e kosyo ya fulani yakatowe ku container ya mabawa ekosyo ya fulani yakatowe container ya hindinya ya jey hansi bangu na irenga bona kaneza zo mana na ye hansi yakaza datuka ke d'ouverture le 15 na roha kabla le 15 ya butu du verset abona mumpare mjumwambi ukaya abahangara nzuri verset kino mabaheda wadiyo mimi bubede mwambi uka ti démissionne je suis l'un des rares fonctionnaires hentino na démissionné de mes fonctions wanama wansahni ke candidat au gouverneur le 29 août 2019 Zambia le directeur général ya wakati yokaya je démissionne wa shangaya sandoka bane bakiba nunga mjominye hazi abanga manzo nhambe ko ngojusha tsongana ka démissionne mpungo ni mwizo za ukashe chochi ka fikiruka waname so ntahane de harmoro gamrohone de na se prepare nsuba kiba njene minye hazi bonke baadi ya tundwe efikira njala ta wakati wala nja fikira minam shan bwana mde fikira na ndoka ya ekatsa do bakibada namjwanza ni do sida wandu bangu atoka ni voti abotsi minye hazi kabisa yenga mjonda na minyi wa una mbahindi tukaujwa hande konje ufanya jawana ni hande konje na namuhe baina hali ekatsa fanya hazi mahakumi na mitsono harmali de hulana duan lewonga mtsoho wa kumori wanikubali uaminifu wa aminifu kautsi sindeme zimila au zimiraru ya baki tsinendo ka aminifu sijua mtasi le 29 août c'est notre démission le 30 août tifanye passation sur Hatsenza et amunga monzo mhembe ukaya kaba japaro kadawa ya fima uharmale da mahakama ya nusu bodo se ni amlo ka meda sima la temuje banu ijai ke jawa suidi ya taikana jujo mare de seyo daure rare waziri wa habari za ndani kiki mkautuhumu jambo urenge ukautuhumu harma zozo na ambia doka jujo maringe na mo mimi kajaparo na bihadisi kajanambia yoki juge kajanambia yoki mwananya kajanambia yoki wanzani hata mahayo pia japaro mwishani shedosi wapara yani para ho mahakama ejujuani paro mahakama enda numbio kaya ngabo posotasi nuze hansiwa wenyi kwa jaliba simwambia uka abo wandu wa uhambia nido parwa wandu atwanza danganye kampanya hangu hakakwa tujongo wa mbitso handa bali shaka batsimano ya tongeza nepa bas paro kadombili basabo amboka bo endelane kampanya haho bakabatsindini shedosi emela sima hiyo yondo watu kanza wamenye kampanya wakati huo watu wakatonga bo wambari gena harenge maleti ya dhahabu jonu hambe ndukaya sizambando vanu nganzwe kaza ngozundu zambe kaindi sima au ndukaza ishushana mwenye kada jojua yende ya detourner meli vahewa dana kubali ismahe detourner ni mwenye hajomshtaki hau Ibrahim mzee kubali hau super akubali hau tujukwile hao aboto kama shtaki vazimana habo rangu 2009 jusqu'aujourd'hui c'est la warmale de la douane alhamdulillah rabbil alamin njaparo shamundu yana boka ya bomwinyi balambe ndo fulani puza au bano ko kaze puza leonga sina zaidi ya mahakuma no moja ngarenda
Ebonge mimi ngamanzo nambuka vanhu ngabwandu ko ekangwa nzuwa bendo ko kwatsina zuhamba shikangwa zambawo wotso zambana mnabo ko hata wo kwatsine agima yo mungu ni mwizo nduka mimi ngabonu kudhibitifu ka tsendo harmal da makama tsiparo asha tsiparo tsende tsosiwa sheki za caution za kayabo siwambio kana mudima paro wenyi wedi warengaza caution za hao ba mimi tsihatse zo mana hangu tsiroha tsihatse zo manene mna ladimu tsifanye passation da mna ladimu kabati mano ko kahole rendeje bazi mana habo ngamina mahakumeno moja zaidi ngutsulo harmal da hoyilo ngamshukuru Mwenyezi Mungu handani kwa shire marhaba wani foto wakati yo nanu wani foto harma hayo pia ba bongo ni mwizo gamhwambio kabo beidi tikana matwanzi bahari haukati doji fikiri ebanu ngamodo Marseille nafanye kampanyi eba kabana hunde hamdo ya baba la tsiparo mndana nai alhamdulillah rabbil alamin tsizungulo harmoti ya uda kamili sifanye kampanyo harmoti diaspora kamili kabati ya paro ambokaba ala olani vuru aola nifanye jao siwaswiri ngabo mimi ngamamini yakaya kazi janongo za hususa zamana za daula rakanizo muda mahama 15 nane mahama 5 bokaurikaniyo garombo Mwenyezi Mungu kari tekeleza hamoa imani haura Mwenyezi Mungu izo ndizo raombe kere zifanya emonge Mwenyezi Mungu jortajia ikyo mwezi mtukufu unu uke mwezi wa usalama na amani hamandi halirambo harmonisi hatu uke mwezi wa tolerance yeulonezo zamana za hensi inu ya shele ya ukaya wananyasi walo harmozela joli ija wakati ya wasamihi jawe kawo zobira makati menji zobira harmatsi zinji wakati unu wandu islamu wenji wahunda ze rehma haukaya wandu samidihana sina hamba ukawulandi yafanya ndo awulandi yafanya nayi shanga mzanuka wandu awo pia umahala pokondu wajihunda o na wonezi tabu za ho wandu washe na zinonezi tabu za ho wana wajuha ule wewe wazirumba nuru mapanya nuru hindini yuchutu fungua baba no wanze abehesha hulopirizo yuchutu ule daje banu indini muka mtungo ndo le jwadi mtwa honziani hoka wala kajohi ya shibeha wala kazalera kadha wala kazalera fulani abo tabu zozo pia rejombe Mwenyezi Mungu ka ekangabo zoka ya mwanadamu yabyoka kairin samihi rejombe Mwenyezi Mungu yakubali ya rejei yasameho wananya harmu wakati unu ili wahundane na rehma jawa kaso pia ngarombo rehma ya Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba washilizi watukufu wa Radio Kazi, mashilizi watukufu RSM13 Facebook FM. Manama Ali Abdul Mkuba harma mitambo ya kila mashini, mimi Ubedi Dahuli wa Mshangama wa Hathuman wa Yusuf Mbamba. Kado shukuria bwana muguverneri muhafidhu mwenye baraka Said Swadi wakubali ujibu masuala hatu na mparo kao ribulia leo Jaresi dasina ukari masuala kadzima baada swali sura Ramadhani shakeda jo kari parsi Muhammad awe dhamana wa kisiasa kikari muzi sababu masuala kisiasa na uzo ni sandokana ujo wakati hanija alwakti au kana ze janibu zilo kinyume ne serikali ya Gwanzima inu zitanganyia harma mwedo mzima rihensi wana kalkuli watite shefundo wala tende wala titende rihensi biro le swala zima do utanganyihana trace feuille de route ya uto wazari dingosi ukana wakati uja na uzo ni sabana ukana ngongo mhona ukana lazima hena ramfuri apara mfenesi rampopwai kona ujo porodangu akona udangu haupepo abonge kujomba yezi kana ujo udangu akakeja shangaziwa ekakeja unesi ukana wanondo kinyume nao ngwauna mvuna zemvuza ho de maraya lazima sisonzi yani au waonetso tukivu ho nzi yani batina utabwe batina uamru cha juzi mwazifanya matakaze kasketi na matenisi maonesa demonstration de force hanyu uzone sabano kangongo mwono fikira madiyo sha kena ujo hendedeka kata sangana na bantu bazima abenga do shukuria bwana muhafidh rais wa sente bakuwaljuma swalatu hata mpaka ndabo ze jama pia zilo mangana na ngazi jana no masiwani uti pia mwalinzwani maore ngajo mto sana hanje manduvu eka ririzi wani wala udungo rengaze roho ngaro Mwenyezi Mungu mtukufu na rama mipango hamanda inu tena na ujofunga tumu ijo kubaliwa rejereje ilane bando refereshiane okana yentinu Mwenyezi Mungu haitoa harma ye mabaya maziro kayaonde ya irema nane mabaya kaya ya zingiza ibarili hindi makati yanu haukanga jure jela manje refereshiane hata mpaka ndabo zijama pia salamu ahsantum wa ilalika.